दर्शक बंधु एबे तो यात्रा सीजन आरंभ हो जाइछि आ यात्रार मजा आपण माने नौथिबे किंतु यात्रा मंच रे अभिनय कला बेले जणे कलाकार जीवन रे गोटिए मासरे दुई दुईटी जदि अघटन घटे दुखद खबर आसे तेबे से भली परिस्थिति रे जणे कलाकार केमिति से दुख को चापी रखी अभिनय करुछि आसंतु देखिबा ही भिडियो रे। जणे कलाकार लक्ष्य कौन हो पारे जे जीवन रे सबुठारु श्रेष्ठ अभिनय करिबा आउ ता पाइगला परे से भावे मु सबु किछि पाई जाइछि। मंच रे श्रेष्ठ अभिनय करुथिबा बेले घरु खबर आसिला जे बापा चली गले। एमिते एक लुहभिजा कहानी आपण ए भिडियो रे देखिबा को पाइबे। दिने मृत्यु जीवन को पचारिला, अरे जीवन कहलु देखी लोके तोते कहीं भल पाती आउ मते भय करती। आउ जीवन हसी हसी कहला तू हेलु एक भयंकर सत आउ मु हेली एक छलनापूर्ण मिथ्या। सतरे दर्शक बंधु अघटन केतेबेले जे घटिबो आउ मृत्यु काहाकू केतेबेले जे ग्रास करिबो से कथा किए बा कहबो। एई जेमिति घटे जने यात्रा कलाकार जीवन में रक्त को पानी करी दुख को चापी रखी दर्शकों मनोरंजन कराई थांती। मंच रे अभिनय करुथिबा बेले सेपटे घरु जदि किए चलीगला ताहले शेष दर्शन टिके करिबाकू जाई पारे नाही जने कलाकार। जहा कि घटिछि जने यात्रा कलाकार जीवन में। कोणार्क गणनाट्यर नायक जितेंद्र दास ओरफ जितू अगस्ट 8 तारिख पार्टी यात्रा करुथाए अनुगुलर पथर पेड़ी रे मुहरे रंग मारी स्टेज रे अभिनय करने प्रस्तुत हेउथांती जितू। खबर आसिला माँ चली गले तथापि जाई पारिले नाही। अभिनय करने को अछि ना। अभिनय सारी परदिन सकाळे गले क्रियाकर्म सारी पुणी संज को फेरिले कहीं ना मुहरे रंग मारी पुणी अभिनय करने को पड़िबो। समस्त तो दिने दिने ऊपर को जीवा किंतु दुख होची एमिति हतभाग्य पुआ आमे शेष समय रे टिके गंगा जल मुहरे देई परिलुनी तांको सबरे कांध भी देई परिलुनी एमिति के तांको मुखाग्नि भी टिके देई परिलुनी। दुख होची सेतिकी दुखर कथा जने कलाकार ता पेट पय केते कष्ट करूची एमिति समय आसु जहाँ फल कि मार शेषकृत्य दर्शन कर पारलानी कि बापा को दर्शन कर पारलेनी। शेषकृत्य समय ग्राम श्मशान भी छिड़ा हो पारलेनी। से भाई हिसाब से दुख जहाँ फल माने पेट पाई मनुष्य कष्ट करिया पड़ुची। तेणु कलाकार जीवन में मालिक सम्मान जाऊँगी तेणु बाध्य तेणु मालिक सम्मान रखा माँ बापा को दर्शन कर पारलेनी। मात्र दैवर मन सेतिकिरे बुझिलानी से आहुरी दाऊ साजिला। अगस्ट 30 तारिखर यह दृश्य मुहरे रंग मारुछंती जितू। कोणार्क गणनाट्य कटक जिला माणिया बंधरे यात्रा करुथा नाटक थाए तू बोधे मो भाग्य ना हो हाउसफुल दर्शक आउ एथिपाई नाटक द्वितीय राति रिपीट हेउथा। पुणी खबर आसिला बापा चली गले। दैवर एमिति संजोग जे ना बापा को शेष देखा करिवे ना दर्शकों मनोरंजन। नाटकर निर्देशक गुरुप्रसाद मिश्र नाटक देखि तांको प्रतिक्रिया रे कहिसंती जे ए नाटक रे जितुंको जीवन थिला यह श्रेष्ठ अभिनय। पार्टी कोणार्क पड़ीला बेड़ी पथर अनुगुल गोटे खबर आसला जीतू अब जे कोणार्क कोऑर्डिनेटर नायक अच्छा माँ चली गले। आउ जेहेतु पेड़ी पत्थर ठारू जीतूर घर पाखापाखि 400 किलोमीटर ऊपर हब तेणु से दिन जाई पारले नहीं। नाटक चली तू बोधे मो भाग्य नौ से मेजर कास्ट थिला सब्स्टिट्यूट मध्य नथिले एवं
ଏବଂ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହାଉସ ବ୍ୟାଗ ଟିକେଟ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ସରିଥିଲା ପାଖାପାଖି, ତେଣୁ ସେ ଯାଇପାରିନଥିଲେ। ପୁଣି ଅନୁରୂପ ଭାବରେ କାଲି ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, କାଲି 30/8/2025 ଶନିବାର କାଲି 4ଟା ବେଳେ ପାର୍ଟି ଅଛି କୋଣାର୍କ, କଟକ, ଆଠଗଡ, ମାଣିଆବନ୍ଧ। ପୂର୍ବ ଦିନ ନାଟକ ହେଇସାରିଛି। ଗୋଟେ ରାତି 2 ରାତି ନାଟକ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ରାତି ହେଇଥିଲା ଆମର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଖିରେ ସୁଦାମ ଲୁହ, ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ରାତି ହେଇଥିଲା ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। କାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତି ରିପିଟ ହଉଥିଲା ସେଇ ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। 3:30-4ଟା ବେଳକୁ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ଜିତୁର ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ। ଜିତୁଙ୍କର କାଲି ଯୋଉ ଅଭିନୟ ଥିଲା ବୋଧ ହୁଏ ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନୟ ଥିଲା। ମା ପୁଅର କଥା ତା ଭିତରେ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏ ଯୋଉ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଶୁଣିଲି ମୁଁ, ମତେ ତ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା, କାରଣ ବାପା ବାପା, ମା ମା, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ତ କେହି ପୂରଣ କରିପାରିବେନି। ଯେ ଭଗବାନ ସେ ଜିତୁକୁ ଆମର ସାହସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏପରି ଦୁଃଖକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ ନାଟକ କଥାଟି କହିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ ଯେ ଏଇ ନାଟକରେ ଯେ ବାପା ମା ଚାଲିଗଲେ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ହଉଛି କଳାକାର ଜୀବନ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମା ଖବର ଶୁଣିକି ବି ସେ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣିକି ବି ସେ କାଲି ରାତିରେ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ମାରିଛନ୍ତି। ଯୋଉଥିପାଇଁ କେହି ଜଣେ ଲେଖିଥିଲେ, କିଏ କେବେ ଦେଖିଛ କି କଳାକାର କାନ୍ଦିବାର। ପ୍ରକୃତରେ କଳାକାରର ଅବଦାନ ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ହସାଏ, ଅନ୍ୟକୁ କନ୍ଦାଏ, ତା ଦୁଃଖ ଯେ କେତେ ଏଇ ଘଟଣାରୁ ବୋଧେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ନିହାତି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏ କେମିତିକା ସଂଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ। ନାଟକର ନାଁ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ସତକୁ ସତ ଗୋଟିଏ କଳାକାର ପୁଅର ଭାଗ୍ୟରେ ଏତିକି ନଥିଲା ଯେ କି ତା ବାପା ମା ଉଭୟ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବି ସେ ଟିକେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦେଇପାରିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ ଜଣେ କଳାକାର ଅନ୍ତରର ଦୁଃଖ ଆଉ ମନର ବେଦନା। ତଥାପି ସେମାନେ ହସୁଥାନ୍ତି ଆଉ ହସାଉଥାନ୍ତି। ଆମ ସମାଜ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଏତିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଯେ ଏଭଳି କେବଳ ଜିତୁ ନୁହନ୍ତି, ଜିତୁଙ୍କ ଭଳି ସମସ୍ତ କଳାକାରଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଶକ୍ତି ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଶିବନାଭ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମାଜ ଲାଇଭ୍।